बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन पहले शीरी रहमान साहिबा का एक ग्रुप है, एनजीओ है, थिंक टैंक है। उस थिंक टैंक को अमेरिकन से कितना पैसा मिला है, वो थिंक टैंक जो है वो डिटेल जारी हुई। तो हमने भी ऐसे करके देखा, अच्छा है ये क्या हुआ है। बुनियादी तौर पे दुनिया भर के अंदर ये थिंक टैंक डोनेशन पे चलते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के आखिरी दिन थे जब शेरी रहमान साहिबा ने उम्र भर की रोटियां लगाने के लिए ये थिंक टैंक अनाउंस किया था और 50 करोड़ की पहली डोनेशन इसको जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी थी। ये थिंक टैंक्स जो होते हैं इनसे हुकूमतें और निजी इदारे बाकायदा रिसर्च करवाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर और उस रिसर्च की अदायगी करते हैं डोनेशन के नाम के ऊपर भी और बराह रास्त भी। अच्छा, बराह रास्त अदायगी इसलिए परहेज किया जाता है क्योंकि उसको रजिस्टर करवाया गया होता है नॉन गवर्नमेंट एनजीओ प्रॉफिट एंड लॉस के बगैर जो काम करती है। तो अगर वो अपनी खिदमात का इवजाना वसूल करना शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही। तो फिर उसके साथ वही कमर्शियल सलूक किया जाएगा, उस पे उसी तरह टैक्स लागू हो जाएंगे। तो काम तो वो कमर्शियल वाला ही करता है, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह वो बना के कमर्शियल वाली ही देते हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए उसकी अदायगी को डोनेशन का, अतिये का नाम दे दिया जाता है। अतिये से एक और भी विंडो खुल जाती है कि कोई भी अतिया दे सकता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं। तो अमेरिकन हुकूमत ने मुख्तलिफ औकात में इस एनजीओ से जो भी रिपोर्ट बनवाई है या बनाई है उसकी उन्होंने उनको अदायगी की है, लेकिन अदायगी को डोनेशन का नाम दिया गया है। ठीक हो गया। अब जनाब उस डोनेशन की तफसीलात उन्होंने जारी कर दी हैं और ये उस कमेंट के मुकाबले में की गई हैं जो शीरी रहमान साहिबा ने रिचर्ड के खिलाफ किया था, या पीपल्स पार्टी ने कल जरा रिचर्ड गरनैल को जो मुंह देने के लिए कोशिश की थी, उसका जवाब दिया गया कि आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की रुकन है जो कल स्टेज पे खड़े होके हमारे खिलाफ बातें कर रही थी, तो वो तो हमसे पैसे लेती है। ये जवाब दिया गया, लेकिन ये जवाब क्या हुकूमत अमेरिका की तरफ से दिया गया है? मेरा नहीं ख्याल। इस तरह की कोई भी किसी एनजीओ के बारे में तफसील जो अमेरिकन ने उसको अदा की हो, वो वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की हो या कांग्रेस की उसके सामने पेश करनी होती है, मेरे ख्याल वहाँ पे मुश्तरका होती है, वह जब उनके सामने पेश करते हैं तो वो तफसीलात पब्लिक हो जाती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इस कमेटी ने पूछा फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि भाईजान ये आप अफगान तालिबान को जो आपने पिछले 3 साल के अंदर 18 अरब डॉलर दिए हैं, ठीक है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो उन्होंने कहा ये जी क्लरिकल मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, उन्होंने कह दिया और सुनने वालों ने कबूल भी कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके चलना है ना। ठीक है, और वहां पे पीटीआई भी कोई नहीं होती, यूथड़ भी कोई नहीं होते अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका ने जब कहा कि हमने अफगानिस्तान को 3 साल के अंदर 18 अरब डॉलर जो थे वो क्लरिकल मिस्टेक से ट्रांसफर किए, तो पता चलिया गया है कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। फिर उनके जो जवाजिये हैं, जो वहां के यूथड़ हैं, वो जवाज पेश करने वो देखिए ना, वहां पे इतनी अमेरिकन एनजीओज काम कर रही हैं, तो उन एनजीओज को जो आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अफगान हुकूमत को नहीं दिए, ये उन एनजीओज को दिए हैं। तो मामा स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान के जरिए ट्रांसफर हुए होंगे ना, सेंट्रल बैंक अफगानिस्तान के जरिए ट्रांसफर हुए होंगे ना। तो इंज ते ना करो की यार, ऐना तो चिट्टे दिन झूठ दे ना मारो, पता हमें चल गया, पकड़े आप गए हैं अपने निजाम के तहत। लेकिन जिस तरह वो वहां पे डाटा हुआ था, इसी तरह ये वाला डाटा आया, फिर लोगों ने निकाल मारा। अमेरिका से वक्तन फवक्तन कितने तो पैसे अफगानिस्तान को ट्रांसफर होते रहे हैं। लोगों ने वो डिटेल जाके वो जो
جو بھی ہاؤس کی کمیٹی ہوگی اس کا ویب پیج یا ویب سائٹ جو تھی وہاں سے نکال ماری. تو کوئی اسی طرح کا یہ ڈیٹا جو ہے یہ نکال مارا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ امریکہ نے آفیشلی یہ ڈیٹا جاری کیا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹرمپ صاحب جب برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں پاکستان کو، ہم نے اتنے پیسے دیے. میرا خیال $34 ارب کی بات کی تھی انہوں نے. $34 ارب ہم نے دیے ہیں پاکستان کو اس جنگ کے اندر جو کہ 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی، اور اس نے ہمیں ڈیلیور کیا ہے. وہ ہماری بات نہیں مانتا. اب اس کے مخالف جو ہے وہ دوسرے مطلب ان کو کیا پوچھنا تھا، امریکن کو کیا کسی نے جواب دینا تھا. پاکستان کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی کہ جناب $34 ارب تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیے ہیں، تو پاکستان کے خزانے کے اندر $18 ارب آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ $16 ارب کتنے گئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بحث چھڑ گئی. میرے جیسوں نے بھی بہت اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے کریز سے باہر نکل کے چھکے مارے ہیں. احمد نہیں چکیا گیا تھا اور ٹرمپ صاحب نے یہ جناب کارنامہ سر انجام دے دیا. تو اس لیے عین ممکن ہے کہ ان سے آنے سے پہلے یہاں پہ جناب ولی کامل ایک کمیونیکیشن جناب نوم چومسکی صاحب یاد آ گئے، اور ان کی تھیوری مینوفیکچرنگ ٹروتھ، جس میں انہوں نے جو سچ گھڑنے کا فارمولا بتایا ہے وہ بالکل ویسا ہے جیسا آپ کو اور مجھے گھروں میں جعلی دودھ بنا کر ملیالے کے یعنی کہ رنالہ خود کے سب سے بدنام تو وہی ہے نا گوالے، ملیاں والے رنالہ خود کے گوالے سب سے بدنام ہے جعلی دودھ بنانے میں، یا سنتھیٹک ملک اس کو انگریز نے بڑا اپنی طرف سے نام دے دیا سنتھیٹک ملک. وہ بنانے کا طریقہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو یہ سنتھیٹک ٹروتھ تخلیق کرتے ہیں. یوں تھی کہ یہ تو ہوا تھا نا. تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ ان احباب سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ امریکن حکومت ہے اور امریکن ڈپلومیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ایسا ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ امریکہ کو ڈیٹا جاری کرے گا کہ ہم نے پاکستان کو اتنے پیسے دیے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو وہ غیر متوقع بھی نہیں ہوگا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ ٹوٹل سوشل میڈیا کی لڑائی ہے. سی آئی اے کے ایجنٹ جبران الیاس کی سربراہی میں لڑی جا رہی ہے، اور اس نے آگے پتہ نہیں کس کس کو ہائر کیا ہوا ہے اور کہاں کہاں سے اس کو فنڈنگ مل رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن اصل میں نکتہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر یہ ثابت کر دیا جائے جیسے کہ ٹرمپ کا آئیں گی، اللہ پٹائیں گی، اللہ پٹانے کے بعد پون فرمائیں گی اور عمران خان کو رہا کروائیں گی اور رہا کروا کے وزیر اعظم بنائیں گی. یہ وہی ہے. عمران خان آئیں گی، اللہ پٹائیں گی، $200 ارب باہر سے لائیں گی، $200 ارب آپ پہ لٹائیں گی، $100 میرے پہ لٹائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں حوصلے ناچ رہا ہوا مراد سعید مراد سعید ناچ رہا ہے. عمران خان پکا ڈالر مار رہا ہے، $200 ارب باہر سے تو آئے ہوں گے، اور وہ بھی اس کے منہ کے اوپر لگا. بھائی کو اجازت دیجیے جس نے کسی موقع پہ یہ بات آپ کو بول دینی تھی. اور اب ٹرمپ آئیں گی، اللہ پٹائیں گی، پون فرمائیں گی. وہ پون فرمانے کا جو ہے اس کے لیے ماحول سیٹ کیا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ پون آیا کیا ہے، پون آنے لگا ہے، پون آیا کیا ہے. یہ وہ والا مسئلہ ہے. اور اگر میں یہاں پہ جب سنتا ہوں نا یہ پی ایم ایل این کے لوگوں کی کہ وہ اس کو سیاست سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا دل میں بند کر دیتا ہوں. میں نہیں سنتا ان کو. جن جاہلوں کو اصل مرض کا ہی نہیں پتا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ابلاغی اٹیک ہے. اور ابلاغی اٹیک کے اندر آپ پریشان ہو کے اس کے وکٹم بن گئے، بجائے اس کے کہ ابلاغی حملے کا جوابی حملہ دیا جاتا. آپ سے زیادہ قابل رحم، میں پی ایم ایل این کو اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، آپ سے زیادہ قابل رحم ذہنی طور پہ معذور مخلوق کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ابلاغی حملہ ہوتا ہے. آپ اس ابلاغی حملے کو ریئل اٹیک سمجھ کر جو ہے اس کے سامنے جناب سرنڈر کر جاتے ہیں. ایکچوئل اٹیک ہوا ہی نہیں ہوتا. کسی نے منہ سے ٹھشوں کی آواز نکالی ہوتی ہے، یہ سمجھتے گولی بج گئی ہے، اے زمین تے لیٹ جاتے نے سی مار گیا. اے پی ایم ایل اندا ہے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. کسی نے منہ سے آواز نکالی ہے، انہوں نے کہا سٹین کرنا چل گئی، اسی مار گئے.
ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਚਵਲ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਔਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖਲੋਂਦੇ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੀਅਰ, this is not political war or any politics. This is only communication war. अबलागियात की जंग है। ठीक है? जो आप घर से निकलने से पहले ही हार चुके हैं और हार तस्लीम करके भागने वालों का इमाम जनाब हजरत किबला है अपने ख्वाजा साद रफीक साहब। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖੂ ਬੁਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ शिकस्त तस्लीम करके बकायदा हार चुके हैं और भागते हुए कह रहे कि आपने हमें मरवा दिया, हमारे पास पूरा असला मौजूद नहीं था, आपने हमें मरवा दिया। ए दो है जे ਜਿਹੜੇ वक्तन फवक्तन अपनी शिकस्त का झंडा लहराते रहते हैं। इन्होंने पता ही नहीं है ये सियासत की जंग ही नहीं, ये बलागियात की जंग। जो लोग देखते हैं कि इतने डरपोक और अहमक नहीं होकर आओ, क्योंकि अवाम तो हारे हुए के साथ और भागने हुए के साथ खड़ी नहीं होती, वो तो जबरदस्त के साथ खड़ा होना पसंद करती है ना। मसला है जी। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅਬਲਾਗੀ ਜੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਿਸ਼ੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਠਿਸ਼ੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ अबलागी जंगी, अल्लाह खैर चला। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।